haste gnangai chongbari ni kok aimo paiphlaya ngui no tongo fiaba chongbari no rugui juda juda pati mungbo nuksagai tongo abo haino kokti salo Sagar mungwi Khoroksa ebipini adong CPIM phaimani Yagulo samung hamya tangnai rokbai kokdukni bisingtui Sikri korok Khwlaijakha nei koktuma abono te sidai thanao kaisa FIR bo Khwlaijakha tei o FIR khlai thani logiri wikha simna chongbari ni CPIM ni ngui batainai masang kumud deb burma video report CHUMUI TV जों दिनै ताबुक सानजाओ दिनै 5 तारिख सिदाई पुलिस स्टेशनाव फाइलाइजाक और फायै ओसी साहेब बाय तो मालायलिया बर बाबू सेकेंड ऑफिसर बाय मालायखा बर बाबू बाय फुनटी ककंखा कायसा FIR नो तै संगर फाइमाने आबुंखा थांनाय 3 तारिखो पंचवटी पार्टी ऑफिस नि बसकांगो 2017 नि सिमी बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खलाई फैमाने एबीपीपी आबुनो यागुलो सोशल मीडिया बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बरम गनां सिनी यांगो सागर ब बीजेपी याकरै CPIM फैमाने गणतांत्रिक देश जेकुनो बरक जेकुनो व्यक्ति जेकुनो राजनैतिक दल खालायमानो बिनि अधिकार बिनि राइट्स दं आबो फियाबाबो तो आगि बीजेपी खालायमाने ताबु CPIM फायखा आ दिननि सिमी प्रतिदिन रात दिन हर माझा हर दिबर रात दुपुर प्रत्येकटा दिन किछु किछु मोहनपुरनि हिनबो परजमान कासं unknown number अचेना नम्बर किछु चेना नम्बर बसं नुखा सागर बाबु सानाय बनो थ्रेट खालायखा जे नों तामनि बागि CPIM थां निनि नगो हामला खायनाय नन बुतक खालायनाय नन बोथारनाय तकथारनाय अबाहायखि ब्रक सिक्रियै तंखा एर माने परिष्कार और प्रमाण बीजेपी बरक सिमना केंद्र ते जिदिलिया ते त्रिपुरा राज्य बते सरकार फाइलिया परिष्कार जखन याकुं तलाव जमी करिङि थाङो याकुं तलाव हा करिङि थाङो राजनैतिक दल सरकार तंगनाय अबहाय किरि सक्र खलायो बुतक खलायो अब तो विगत 5 बছर संनुखा बीजेपी एकेर पर एक हामला नक बखकमानि तखकमानि साधारण नागरिक साधारण बरकनि नक तखकमानि बखकमानि हर रिमानि अबसंनुखा কুদুটিলত সিদাই থানার দ্বারস্থ হয়েছে এই কারণে যে গত 3 তারিখ সিদাই থানাতে এসেছি আমি গত 3 তারিখ পঞ্চবটি বাজারে বামফ্রন্টে যোগদান করি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে মানুষ যার রাজনীতিতে করতে পারে 2017 দেখেছি আমার মা বিজেপির হয়ে কাজ করছে কিন্তু ওই সময় আমার মার থানা দ্বারস্থ হতে হয়নি যে হামলা হবে বা বাড়িঘর ভাঙচুর হবে আজকে আমার বাড়িতে বয়স্ক মা বাবা আছে ওদের কাছে এবং ওনাদের সামনে কথাগুলো এইভাবে বলা হচ্ছে যে বাড়িতে হামলা হবে তোর ছেলেকে বল চুপ করে বসে যেতে আমি এটাই বুঝতে পারি না যে আমার মতো একটা ছোট্ট ছেলে যদি বিজেপি ছাড়ে তাহলে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন এত ভয় কিসে যে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদের এমনও বক্তব্য যে মার্চের 2 তারিখের পরে দেখে নেব এরকমও বক্তব্য দিচ্ছে তারা তাই আজকে আমি আমাদের প্রার্থী শ্রী কুমুদ দেববর্মা মহোদয়ের সাথে সিদাই থানাতে দ্বারস্থ হয়েছি এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্বারস্থ হয়েছি যে আপাতত ইলেকশন পর্যন্ত যাতে আমার বাড়িতে একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এই কারণে আমি আজকে এখানে আসা এবং পূর্ণ বিশ্বাস যে নির্বাচন কমিশন এই ব্যবস্থা নেবে নমস্কার